Olá, bem-vindos a esse segundo dia de encontro Desafios Contemporâneos da Memória, a bibliografia material e seus impactos no gerenciamento do patrimônio bibliográfico. Hoje seguiremos conversando sobre o livro impresso e suas características peculiares. Com a ajuda de nossos convidados, desvendaremos e analisaremos esse instrumento tecnológico complexo com base em princípios científicos estabelecidos há muito tempo. A bibliografia material é uma disciplina de longa data, que pode ser entendida como a ciência do livro impresso e que faz parte há muito tempo da formação de profissionais das áreas de biblioteconomia, história e literatura. O segundo colóquio internacional sobre a bibliografia material é uma realização das unidades do Goethe Institute do Rio de Janeiro e em São Paulo, junto com o Escritório do Livro e a coordenação das mediatecas francesas da Embaixada da França no Brasil, e acontece com o apoio do Fundo Franco-Alemão, criado em 2003 para marcar o 40º aniversário da assinatura do Tratado do Eliseu, e que promove e apoia iniciativas de cooperação cultural entre a França e a Alemanha no exterior, através de redes diplomáticas e culturais de ambos os países. Meu nome é Carolina Matos e eu vou acompanhar vocês em mais um dia dessa programação. Enquanto eu apresento os nossos convidados dessa primeira mesa de hoje, gostaria de pedir para vocês, espectadores, comentarem no chat ao lado de onde vocês estão participando. Para falar sobre a contribuição da bibliografia material para a história da cultura impressa, contaremos com a ilustre presença do Dr. Dominique Varry, que é professor emérito de História Moderna, História do Livro e das Bibliotecas, na Escola Nacional de Informação e Biblioteconomia, em Villeurbanne, e professor de Ciências da Informação e Comunicação na Universidade Jean Moulin, em Lyon. Durante 5 anos, foi professor de Bibliografia Material na Escola Prática de Altos Estudos, Ciências Históricas e Filológicas. Até esse ano, ele foi responsável pelo mestrado em História, Culturas Patrimoniais, Culturas da Escrita e Estudos da Imagem na Universidade Lyon II, e diretor do Centro Gabriel Naudet, na ENSIB, desde outubro de 2015, com equipe de pesquisa em História dos Livros e Bibliotecas. É membro do Conselho Editorial da Revista Internacional História e Civilização do Livro e diretor da coleção do Instituto de História do Livro de Lyon, Metamorfose do Livro, publicada pela ANS Edições. Contamos também com a presença do Dr. Nelson Chapochnik, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo desde 2001. Graduado em História pela PUC-SP em 1984, obteve seu mestrado em 92 e doutorado em 1999, na área de História Social, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Lecionou na Universidade Estadual de Londrina e no campus de Franca da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Foi professor visitante na Universidade de Lisboa, em Portugal, e na Universidade da República do Uruguai. É pesquisador da história do livro, da leitura, da edição e das bibliotecas, e foi bolsista de projeto temático da FAPESP com o trabalho Caminhos do Romance no Brasil, também da Fundação Duques de Soria e da Fundação Kalosh Gulbenkian. É ex-membro titular do Comitê Interdisciplinar de Pesquisa e Editoração da Fundação Biblioteca Nacional e foi responsável pelo serviço educativo da Biblioteca Brasiliana Midlen, na USP. No momento, ele é membro do Conselho Diretor do Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, e também Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, sendo um dos coordenadores do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição da USP. Tem ensaios e capítulos de livro publicados no Brasil, na Espanha, no México, na França e no Reino Unido, tendo organizado com Márcia Abreu o volume Cultura Letrada no Brasil, Objetos e Práticas, e com Gisele Martins Venâncio, a escrita, edição e leitura na América Latina. Contamos hoje novamente com a presença também do Dr. Nicolas Voxel-Baumann. O doutor já esteve conosco na palestra de ontem sobre o surgimento das fundições de tipos e do comércio de escritos na Alemanha.
Ele tem pós-doutorado no Instituto Gutenberg de Literatura Mundial e suportes da linguagem escrita na Universidade Johannes Gutenberg em Mainz, na Alemanha, pelo Departamento de Bibliologia. É editor do Anuário Gutenberg. Entre 2003 e 2009, estudou Bibliologia, Letras e Literatura Alemãs na Universidade Friedrich Alexander der Lange, Nuremberg, e posteriormente foi pesquisador na Cátedra de Bibliologia em Erlangen. Em 2014, concluiu o doutorado com a professora doutora Ursula Rautenberg sobre a obra tipográfica de Hermann Zapf. Tem projeto de livre docência sobre a história do comércio, da escrita, e suas principais áreas de pesquisa são a história do livro, do design do livro, a história da técnica e a economia do livro, e a identificação de padrões em impressos antigos. Para coordenar o nosso debate, contamos com a doutora Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira, que possui doutorado em letras e é mestre em ciência da informação, além de especialista em organização de arquivos e em administração da educação à distância, e possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba. É professora associada da Universidade Federal da Paraíba, onde atua como professora e orientadora em 2 programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, nos quais atua como coordenadora e vice. Na pós-graduação e na graduação, atua na área de História Cultural, Memória e Patrimônio. É ex-coordenadora nacional do Grupo de Trabalho, Informação e Memória da Associação Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação, a ANCIB, e vice-reitora da Universidade Federal da Paraíba. Gostaria de lembrar a todos que utilizem o chat para fazer as suas perguntas ao longo da palestra, da mesa, e não se esqueçam de mencionar seu nome para que, ao final de cada apresentação, elas possam ser encaminhadas para a debatadora que irá endereçá-las aos participantes. Eu gostaria de passar a palavra agora, então, ao Dr. Dominique Varry. Bem-vindo, Dr. Varry. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs pour avoir organisé ce colloque. Merci à tous les gens qui œuvrent dans l'ombre pour que les communications puissent être présentées. Je voudrais évoquer avec vous un aspect peu connu de la bibliographie matérielle qui consiste à mettre en évidence des manipulations de libraires peu scrupuleux qui peuvent vous vendre des exemplaires authentiques bien complets qu'ils ont reconstitués avec des exemplaires défectueux, voire parfois en réimprimant des pages manquantes. Je voudrais le faire à partir de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon des œuvres de Louise Labbé, publiées en 1555. Alors, Louise Labbé est une poétesse lyonnaise née en 1519 ou à peu près, on ne sait pas exactement, morte en 1566, sur laquelle on sait peu de choses, mais qui a suscité une importante littérature. Vous en avez un exemple sous les yeux à travers quelques livres la concernant parus ces dernières années. Encore en manque-t-il certainement un certain nombre. En 2012, la suite, en 2012 est paru ce livre de Mireille Huchon, Louise Labbé, une créature de papier, dans lequel Mireille Huchon, professeure à la Sorbonne, veut démontrer que Louise Labbé n'a pas écrit les poésies qu'on lui publiait sous son nom. Ça a créé un immense scandale en France. Nous n'allons pas nous lancer dans cette polémique ici aujourd'hui, mais disons que ce livre est le point de départ de mon enquête. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans ce livre, publié en 2006, elle présente la reproduction intégrale d'un exemplaire conservé à la bibliothèque Mazarine. Et elle représente les 4 premiers feuillets de l'exemplaire de Lyon.
qui est celui qui nous intéresse et qui a toujours été considéré par tous les chercheurs comme l'exemple, comme l'état premier de l'édition originale. Suivant. Alors, cette édition originale, donc, elle a été étudiée par plusieurs spécialistes qui y ont vu deux états. Un premier état, le plus ancien dans l'exemplaire de Lyon, et qui est le seul à le présenter, et puis l'état définitif dans tous les autres exemplaires de l'édition de 1555. Et puis, cet exemplaire de Lyon ne diffère des autres que par les feuillets A2, A3 et A4. Voici donc à quoi il ressemble avec cette page de titre avec un décor filigrané que l'on retrouve, la suite que l'on retrouve dans l'exemplaire, que l'on retrouve dans l'édition de 1556. L'ouvrage a été réédité un an après. C'est le même texte, revu et corrigé simplement. Voici sa page de titre avec le même décor filigrané. Alors, la suite suivante. Alors, ces exemplaires sont très rares. De l'édition de 1555, on ne connaît que 2 exemplaires à la Bibliothèque nationale, 2 exemplaires à la Bibliothèque Mazarine, dont un complet, l'exemplaire de Lyon qui nous intéresse, 1 à Versailles et 2 à la British Libraries. L'édition de 1556, les exemplaires sont aussi rares et sont tout petit peu plus nombreux. Il y en a sans doute en main privée. Et diapositive suivante, nous en avons vu passer un en vente suivante en 2015, en vente publique à Paris, qui a fait 430 000 €. Donc, une bagatelle. Diapositive suivante. Donc, je vous propose maintenant de regarder un peu à quoi ressemblent ces exemplaires. Voici à quoi ressemblent tous les exemplaires de l'édition de 1555, sauf celui de Lyon, à travers l'exemplaire de la Mazarine. Donc, la page de titre que nous avons vue, le feuillet, le verso est blanc, feuillet suivant, diapositive suivante. Voilà, le feuillet A2 recto et verso avec la frise que vous voyez en haut, la dédicace à MCDBL, à Mademoiselle Clémence de Bourges lyonnaise, un petit ornement, et puis cette majuscule blanche reconnaissable. Suivante, la suivante qui va nous montrer les feuillets A3 recto et verso. La suivante, le feuillet A4 recto et le verso et laisse la place à ce losange filigrané qui occupe tout l'espace. Diapositive suivante qui nous montre le début du texte. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune différence dans tous les exemplaires des éditions de 1555 et 1556. Suivante. Alors, même chose pour l'édition de 1556, la page de titre. Suivante. Le feuillet A2 recto verso avec les mêmes ornements, la même dédicace. Suivante. Le feuillet A3 recto verso. Suivante. Le feuillet A4 recto verso et toujours le losange. Suivante. Donc le début du texte, comme je l'ai dit. Suivante. Voici l'exemplaire de Lyon, en reliure très serrée. Suivante.
Voilà, la page de titre, toujours la même, avec le même décor filigrané. Suivante. Le feuillet A2, recto et verso, et là, des différences. Nous n'avons pas la même frise en haut. La dédicace n'a plus de L. C'est maintenant à Mademoiselle Clémence de Bourges. Le L de Lyonnaise a disparu. Un petit ornement et un E blanc, mais extrêmement fruste. Suivante. Le feuillet A3 recto verso. Suivante. Le feuillet A4 et le verso n'a plus le losange, mais il a cette figure énigmatique que vous voyez sous les yeux. Suivante. Et puis le début du texte, comme dans tous les autres exemplaires. Suivante. Alors, il y a des variantes. D'abord, dans l'exemplaire de Lyon, qui est soi-disant le plus ancien, le mot temps a une graphie moderne avec un P, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres exemplaires de l'édition de 1555, qui sont soi-disant postérieurs à celui-ci. Et dans l'édition de 1556, où on a une graphie ancienne, sans P. Ensuite, nous l'avons vu, le L de Lyonnaise dans la dédicace a disparu. Enfin, il y a quelques variantes de texte au feuillet A3 suivante. Suivante. Voilà, ces variantes n'apportent pas n'apporte rien, ne modifie pas vraiment la compréhension du texte, ce sont juste des variantes de détails. Il n'empêche que le texte de l'édition de Lyon n'est pas exactement le même que celui des autres exemplaires. Suivante. Donc, c'est l'ouvrage de Mireille Huchon qui est le point de départ de mon enquête. Elle nous explique qu'il y a deux états, que l'exemplaire de Lyon est le plus ancien, puisque ces fautes ont été corrigées dans les exemplaires des états suivants. Ensuite, suivante, voilà, et elle nous explique, donc suivante, pardon, voilà, et elle nous explique que la figure que nous avons vue sur l'exemplaire de Lyon ressemble et est dérivée de ces figures que vous voyez sur ces pages, qui sont des pendants d'oreilles qui ont été faits par un graveur lyonnais qui s'appelait Voerio, et elle suppose que ce Voerio est le responsable de cet ornement de l'exemplaire lyonnais de Louise Labbé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il faut beaucoup de bonne volonté pour voir une ressemblance entre le cul de lampe de l'exemplaire lyonnais et ces ornements que vous avez sous les yeux. Suivante. Alors, pour moi, il y a un problème. L'exemplaire de Lyon est considéré comme le premier état, le plus ancien, par tous les spécialistes de Louise Labbé. Il est à Lyon, et pour moi, ce cul de lampe n'est pas un cul de lampe 16e siècle, mais 18e siècle. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on va examiner l'ouvrage. Suivante. Voilà, en analysant d'abord les papiers. Suivante. Donc, Louise Labbé comporte ce filigrane dans tous les exemplaires de 1555 et 1556. Suivante. Le voilà, je l'ai retourné. On le trouve dans d'autres ouvrages du même imprimeur en 1557. Suivante. Mais ce filigrane n'est pas identifié à ce jour. Il ne figure pas dans
les dictionnaires de filigrane. Suivante. Suivante. Donc, dans notre exemplaire, on trouve un fragment de filigrane, mais qui est complètement illisible parce qu'il est tronqué, inutilisable. Suivante. Suivante. En revanche, on a ceci. Et ceci, pour moi, ça se lit Auvergne. Fin. Suivante. C'est donc l'indication d'une région française. Suivante. Alors, si on se reporte à la Bible en la matière, qui est le dictionnaire des filigranes de Gaudriot, ce type d'indication n'a été introduit en France que par un édit royal de 1739. Avant, ce type d'indication est rare et on n'a pas des noms de provinces, mais on a des noms de villes. Donc, j'ai un problème parce que j'ai une impression de 1555 sur un papier postérieur à 1739. Ah. Alors, on va ensuite s'intéresser aux caractères. Suivante. Alors, cette étude a été menée en collaboration avec James Mosley, qui est sans doute le meilleur spécialiste en la matière et qui a longtemps été conservateur de la St. Bride Printing Library à Londres. Suivante. Donc, pour lui, il y a une parenté entre les caractères de ces 3 feuillets de Louise Labbé et des caractères du fondeur parisien Claude Lamel. Suivante. Mais plus qu'avec Claude Lamel, il y a des parentés avec son successeur. Suivante. Suivante. Voilà, en particulier avec des caractères de Gandeau. Suivante, on va passer plus vite. Suivante. Voilà, Nicolas Gandeau, qui est fondeur de caractères suisse, qui s'est installé à Paris dans les années 1740, où il a succédé à Claude Lamel. Et donc, suivante, on peut penser que les caractères utilisés dans les feuillets du Louise Labbé ont été faits par un fondeur de caractères, par un tailleur de poinçons de la famille Lamel, de la famille Gandeau, pardon. Suivante. Voilà. Et ce sont des caractères des années 1750. Suivante. Alors, analyse du matériel ornemental. Voilà le matériel de l'édition de 1555 à gauche, de l'édition de Lyon à droite, avec ses différences. Suivante. Suivante. Voilà, suivante. Voilà. Donc, ce caractère-là, on le connaît bien. C'est un caractère du XVIIIe siècle, de la fonderie Enders de Nuremberg, mais d'autres fonderies françaises également de l'époque. C'est un caractère du XVIIIe siècle. Suivante. Le caractère de gauche de l'édition de 1555 était encore utilisé au XVIIIe siècle, mais visiblement, on n'en a pas eu à disposition quand on a réimprimé les feuillets. Donc, on a mis ce caractère de droite qui est inidentifiable. Suivante. Suivante. La lettre E est très fruste, n'a rien à voir avec les belles lettres utilisées d'habitude par Jean de Tourne. Cette lettre E, fruste, on pourrait la trouver chez n'importe qui, elle n'est pas identifiable. Suivante. Cet ornement-là est pour le moment introuvable. Mais ne vous inquiétez pas, on va le trouver à force de numériser des livres. On va bien savoir qui l'utilisait, où et quand.
Suivante. C'est un ornement rocaille, comme il y en a eu beaucoup au XVIIIe siècle. En voici un petit panorama. Suivante. Donc, nous avons ce qu'on appelle un cas de gilotage. Giloter, c'est dans l'argot des libraires, manipuler des livres en complétant des livres incomplets, en réimprimant des feuillets manquants. Les Américains parlent de sophistication ou de livres sophistiqués. Suivante. C'est une pratique qui a été très en usage au XIXe siècle, comme le montre une exposition qui a eu lieu aux États-Unis en 2009. Vous avez une belle page de titre à droite, vous vous dites quelle belle impression. En fait, c'est une reconstitution manuscrite d'une page de titre manquante. Ça s'est beaucoup fait au XIXe siècle, ça se fait encore au XXe siècle. Suivante. Suivante. Voilà, Owen Gingerich en a donné un exemple dans son livre sur le De Revolutionibus de Copernic, qui a été traduit en français. Page suivante. Diapo suivante, pardon. Voilà, et il y donne un exemple récent dans une librairie parisienne. On va peut-être passer sur ce cas-là. Donc, diapositive suivante, diapositive suivante également. Voilà, diapositive suivante. Voilà, ça c'est un livre contemporain. Vous dites quelle belle page de titre du XVIe siècle. Oui, c'est une page de titre refaite au XXe siècle. Mais là, le libraire a eu l'honnêteté de dire que cette page était gilotée. Suivante. C'est la même page, la même chose pour cet exemple-là qui est passé dans une vente en 2012. Là, le libraire a l'honnêteté de dire qu'il y a un gilotage, ce qui n'est pas toujours le cas. Suivante. Voilà, donc on a un exemplaire défectueux qui a sans doute été complété pour un collectionneur. Je pensais au début que ça avait été fait à Lyon en 1762 ou 1824 quand on a réédité Louise Labbé, mais rien ne permet de le confirmer. Je pense aujourd'hui que la manipulation a été faite à Paris dans les années 1830. Suivante. Voilà, c'est un exemplaire de la collection Coste. Coste était un magistrat lyonnais, bibliophile, qui est mort en 1851 et son catalogue est paru 2 ans plus tard. Une partie de sa collection est à la Bibliothèque municipale de Lyon aujourd'hui. Suivante. Suivante. Voilà, on sait qu'il a acheté très cher un exemplaire de Louise Labbé et je pense que c'est celui-là. Suivante, nous arrivons presque à la fin, donc si, voilà. Dans son catalogue, on signale d'ailleurs son exemplaire de l'édition de 1556 qui a un très bel ornement que vous reconnaissez et on dit que cet ornement ne figure pas dans l'exemplaire de 1555, ce qui est bien la preuve que c'est celui que nous avons en main. Suivante. Voilà, alors cet exemplaire de 1555 est relié dans une belle reliure en maroquin rouge qui a été faite par Bauzonnet. On voit sa signature sur la garde. Suivante. Ce Bauzonnet, on le connaît, il est né en 1795, il est monté à Paris, il a fait une carrière à Paris. Suivante. Et il signe ses reliures Bauzonnet entre 1831 et 1840. Ça nous donne donc une tranche chronologique durant laquelle cette reliure a été faite.
Et je pense que la reliure a été faite très serrée pour éviter que des petits malins comme moi n'aillent regarder ce qui se passait dans les fonds de cahiers. Suivante. Donc, la manipulation a été faite certainement à Paris entre 1830 et 1840. On a utilisé un papier ancien, on a utilisé du matériel ancien, mais on n'a pas trouvé de matériel 16e siècle. Tout ce qu'on a trouvé, c'est du matériel 18e siècle. Donc, sans doute que pour cacher les choses, on a fait quelques variantes de texte et vraisemblablement, Coste a été victime des opérations. Il a payé très cher un livre qui n'était pas authentique. Suivante. Donc, la conclusion, c'est que l'exemplaire de Lyon ne peut pas être considéré, c'est une curiosité bibliographique. Il n'est pas le premier état de l'édition de 1555. Il ne peut pas servir à l'édition scientifique d'un texte de Louise Labbé. Il ne peut pas servir la démonstration de Mireille Huchon, mais il est une espèce de mouton à 5 pattes ou d'objet de curiosité de l'histoire de l'édition et de l'histoire de la collection. Suivante. Donc, je terminerai en citant Anthony Grafton, qui dit que malgré toutes les bibliographies, tous les instruments dont on dispose aujourd'hui, il devient difficile de faire des faux, mais que cela est toujours possible. Suivante, et que certains bibliothécaires se font escroquer faute d'avoir fait toutes les vérifications qui auraient été nécessaires. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous prie d'excuser le petit retard de cette présentation. Ce travail a été présenté à un colloque dont les actes ont été édités. Vous pourrez le retrouver en français. Ça s'appelle « Copier et contrefaire à la Renaissance, faux et usage de faux ». Merci. Muitíssimo obrigada, Dr. Dominique Barry, por essa fala tão interessante que começa o segundo dia do Colóquio Internacional sobre a Bibliografia Material. Eu gostaria de convidar, então, agora, a passar a palavra para o Dr. Nelson Chapostnik. Bom dia a todas e todos. Eu queria inicialmente dizer que é um imenso prazer participar desse Colóquio Internacional. Queria agradecer aos professores Fabiano Cataldo e Rafael Morin, da comissão científica, todos os membros envolvidos da comissão organizadora e aos meus colegas de mesa. A oportunidade de participar de um evento como esse, mesmo que online, né, sem o contato físico, é também a oportunidade de conhecer autores que até então só tinham estatuto de papel e tinta, e saber que essas pessoas existem sim, são de carne e osso, e que, em função da pandemia, nós não podemos estar próximos, mas que é um prazer muito grande conhecê-los, ouvi-los e poder discutir. A minha intervenção nessa mesa vai ser um pouco desviante, posto que eu sou historiador, trabalho com a história do livro, mas não sou um especialista em bibliografia material. Ela tem por título O Historiador como Detetive, Edição, Mediação e Pirataria em busca de Désiré Dujardin. Em um memorioso ensaio de Carlo Ginzburg, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, que fez a cabeça da minha geração, o autor sublinhava a existência de um procedimento comum entre os saberes ordinários de caçadores, detetives, médicos, psicanalistas e críticos de arte. De acordo com o historiador italiano, este conhecimento de natureza variega era tributário da capacidade de ler e interpretar indícios, sinais, marcas e fragmentos do elemento individual ligado a estes saberes.
Por esta razão, eles podiam ser enfeixados em um paradigma de rigor flexível, postado na fronteira entre o rigor da demonstração empírica e a análise dos dados postulada pela ciência da natureza. Particularmente para os historiadores, esta perspectiva se apresentava como uma vigorosa força para rebater o desejo de abarcar o passado na sua integralidade, ou ainda relativizar a famosa fórmula rankiana que atribuía ao historiador a capacidade de apresentar o passado tal qual ele sucedeu. O passado é terra estrangeira, que nos assenhoramos de maneira conjectural. Ora, se fazer história e produzir um inquérito é proceder a uma investigação e produzir um relato sobre estas operações, não restam dúvidas que existem afinidades seletivas entre o trabalho do historiador e o do detetive. Como o tema do nosso colóquio, a bibliografia material, e esta mesa convida a pensar nos usos destas orientações para a pesquisa da cultura impressa, vou lançar mão de um detetive para explorar algumas aproximações possíveis. Sendo assim, me parece oportuno recordar do detetive Cliff Janeway, personagem de ficção de diversos romances e alter ego do escritor norte-americano John Dunning, ele mesmo especialista em livros raros e proprietário de uma livraria virtual de nome Old Algonquian Books, em Denver, Colorado. Ao longo dos romances, o policial se vê compungido a decifrar o homicídio de um mísero alfarrabista, de atender o pedido da velha herdeira de valiosa coleção de livros de Richard Burton, de perquirir as razões para o assassinato em série por causa de uma edição raríssima de O Corvo, de Edgar Allan Poe, de investigar os mistérios que envolvem o crime que vitimou um colecionador de preciosa coleção de primeiras edições de livros autografados, ou ainda de dedicar-se ao enigmático caso do desaparecimento de livros caríssimos de uma biblioteca privada. Sob enredos distintos, somos conduzidos a acompanhar e compreender as filigranas que envolvem o comércio de livros usados, ponderar sobre a ganância, a competição e a esperteza daqueles indivíduos envolvidos no circuito comercial dos impressos, refletir sobre o fetiche material do livro, que se estende sobre suas capas e encadernações, na busca obstinada por primeiras edições e edições raras, na preservação de manuscritos, provas de impressão e autógrafos. Para além do valor comercial dos impressos, ou também de seus significados simbólicos e intelectuais, é inevitável pensarmos no desejo de posse e no rebaixamento do valor de uso e de troca destes artefatos pelo valor de culto que preside a bibliofilia. De certo, a leitura destes romances permite traçar analogias fundamentadas em estratégias e procedimentos presentes no trabalho investigativo do detetive e aqueles desenvolvidos por pesquisadores da história do livro e da leitura. De maneira mais ampla, esta aproximação suscita a revisão de uma premissa limitada que ainda resiste em admitir o fato de que a leitura da ficção nos obriga a pensar no nosso papel como articulador de linguagens e das formas de construção de sentido. Chegar à chave do enigma pode ou poder exclamar o famoso bordão elementar, meu caro, tem como pressuposto a construção de um sistema de inteligibilidade, aquele mesmo desafio enunciado pelos analistas como uma história-problema. Sem querer fazer tábula rasa das reflexões teóricas propostas pelo campo da biblioteconomia e das ciências da informação, sou historiador e vou me servir de alguns procedimentos metodológicos identificados com a bibliografia material que me proporcionam iluminações profanas para compreender os rastros de Désiré du Jardin no Brasil oitocentista. Então, eu gostaria de começar explicando que essa pesquisa se originou de um trabalho maior em que eu procurei traçar uma cartografia das bibliotecas e gabinetes de leitura no Brasil oitocentista. Essa pesquisa se estendeu desde o norte, desde Belém até o extremo sul do Brasil, no Rio Grande, e eu consegui encontrar 32 catálogos dessas bibliotecas,
sejam elas gabinetes de leitura, bibliotecas associativas, bibliotecas populares e algumas bibliotecas provinciais. O tratamento quantitativo, né, a busca de referências ao número de obras, a sua classificação, a procedência, foi extremamente importante e permitiu constatar, através da leitura dos catálogos, que o Brasil, no século XIX, era palco de uma grande disputa no mercado livreiro internacional, em parte. As disputas entre Portugal e os editores radicados no Brasil, posto que os portugueses pensavam que o Brasil ainda continuava como um mercado cativo do livro português, e, ao mesmo tempo, editores brasileiros, mas, sobretudo, franceses radicados aqui, procuravam lançar as bases para a edição nacional. Mas o que me pareceu mais surpreendente e uma grande novidade entre os pesquisadores foi a percepção de que os livros provenientes, os livros em língua francesa, eles, entre os anos 1830 e 1850, eles eram majoritariamente produzidos na Bélgica, e que esses dados quantitativos apontavam para a existência de uma circulação intensa de contrafações belgas naquele momento. E o Brasil, certamente, se constituía num mercado significativo para a atuação para a circulação e venda desses exemplares produzidos na Bélgica. O Désiré Dujardin foi uma referência que eu encontrei num acervo considerável de livros do Real Gabinete Português de Leitura. E me chamou a atenção porque esse nome não me parecia ter a magnitude da Société Typographique Berge, Mellini e outros editores belgas mais conhecidos. E isso me inspirou, tal qual o detetive, a buscar as pistas, né, de quem era esse editor, quem era esse livreiro. E, para minha grande surpresa, ao consultar almanaques, jornais e a documentação no Arquivo Nacional, eu consegui constatar que, na verdade, esse sujeito, Désiré Dujardin, ele se instala no Rio de Janeiro em maio de 1843 como proprietário da Librairie Berge Française, instalada na rua de São José, e ele começa a atuar em várias frentes. Ele é representante de algumas editoras, sobretudo o livro religioso, pensando sobretudo na questão da importância da Bélgica como uma nação católica e as potenciais relações que isso poderia ter com a Igreja brasileira, pensando particularmente no império, as relações entre poder político e poder religioso presentes na figura do padroado, né? Era o imperador que nomeava bispos e que designava a atuação onde iriam atuar esses religiosos. Então, essa questão do livro religioso era um mercado interessante, muito positivo. Ele foi também distribuidor e proprietário de alguns jornais, mas, como livreiro, ele tinha que estar atento às possibilidades e às dimensões do que significava ser um comerciante de livros numa nação onde o acesso aos centros de formação, as bases institucionais de letramento eram extremamente restritivas, aonde, segundo os dados do recenseamento de 1870, 70% da população era constituída de analfabetos, né? Mais de 50% da população, essa cifra é bem maior, era constituída por escravizados que estavam apartados, né, do acesso às escolas de primeiras letras. Portanto, ser livreiro num país como esse e na capital do império significava, então, ter algumas habilidades
e me pareceu bastante importante mapear a trajetória desse livreiro. Então, ele é capaz de oferecer uma atenção para não apenas as temáticas e os gêneros que vão ser comercializados pelo Désiré Dujardin, me permitiu constatar também a atenção que ele tinha para os diferentes padrões de edição, né? A forma, de que maneira essa forma do livro denotava consumidores de perfil muito peculiar e também preparava uma certa recepção, nada homogênea. Lembrando também um traço muito peculiar dessa questão da cultura letrada no Brasil oitocentista, como lembra o nosso grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, o diploma pendurado na parede, emoldurado e pendurado na parede, o anel de grau e a biblioteca eram elementos de distinção, né? Mas não necessariamente traduziam um apego à cultura letrada. Era mais uma forma de distinção social do que uma forma de incorporação daquele cabedal de cultura. Então, o Désiré Dujardin ele é capaz de oferecer coleções caras, como a coleção dos grandes escritores do século XIX, edição francesa, em grande formato, em 2 colunas, em papel velin, em caracteres novos, como ele fazia questão de anunciar na imprensa brasileira, anúncios em francês, ao mesmo tempo que ele era muito antenado na possibilidade de fazer fortuna e vender para os gabinetes de leitura, para as bibliotecas do Rio de Janeiro e do interior do Brasil, livros em pequeno formato, em 12avos, em 18avos, de autores conhecidos do público brasileiro, que já eram publicados sob a forma de folhetim nos jornais, ou representados nos palcos dos pequenos teatros, né? Que numa escala bastante ampla, mas de valor bastante baixo comparado com aquelas coleções caríssimas, né? Que incluíam, entre outros, Eugène Sue, Dumas, Paul de Kock, Balzac, Berthet, Gozlan, Georges Sand, Scribe, entre outros, né? Esse livreiro, na verdade, ao pesquisar então os exemplares dispostos na coleção do Real Gabinete Português de Leitura, me permitiu então ter um contato e confrontar as edições atribuídas ao Désiré Dujardin com seus contemporâneos, isso é, tanto os editores belgas quanto os franceses. E isso, a leitura da materialidade desses impressos, traduzida no formato, no tamanho da mancha tipográfica, permitiu, então, entender o sucesso desse empreendimento. Mas também a leitura a manipulação desses livros também permitiu constatar uma estratégia muito inteligente, bastante ordinária, né, que eu relato agora para vocês. Ao consultar as obras belgas do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, verificou-se que Désiré Dujardin não foi apenas mais um livreiro estrangeiro radicado na cidade. Ao manusear o tomo 3º da obra La Comtesse de Rudolstadt, de Georges Sand, constatou-se que o livreiro havia adulterado aquilo que Lucien Febvre e Henri Jean Martin designaram de registro civil do livro, isto é, as marcas do impressor. Ele havia colado uma etiqueta com a identificação do seu estabelecimento sobre a identidade da oficina que havia produzido o livro, a saber, a Imprimière Française, estabelecida na Rue Saint-Joseph, em Paris, em 1844. O tal feito indica uma ardilosa forma de autopromoção ou publicidade que conferia ao livreiro a capacidade de perscrutar o mercado europeu,
obter algum título sob a forma de ponta de estoque e oferecer de forma rápida aos leitores brasileiros um autor de grande acolhida naquele momento, e, de quebra, obter lucro na operação comercial. O contato com o exemplar do romance Le Viver d'Autrefoy, de 49, de autoria do Faudra e do Montepin, possibilita pensar que aquele traço inicialmente identificado como autopromocional, uma vez que conferia ao livreiro uma função de formador de opinião, na verdade encobria um acurado tino editorial. A data da edição pode indicar que Dujardin já atuava no mercado livreiro havia cerca de 6 anos e que conhecia os hábitos dos leitores potenciais e as possibilidades desse comércio. Portanto, nada a estranhar sobre a edição de livros em francês, uma vez que boa parte dos leitores desses livros vivia em situação comunicacional denominada de diglosia, isso é, no emprego simultâneo de 2 códigos linguísticos. O fato é que na contracapa do romance de Faudra e Montepin encontramos uma informação preciosa, muitas vezes desprezada pelo leitor comum. O romance foi impresso na Société Typographique Belge. Essa marca permite desvendar um dos sentidos do circuito comercial transatlântico. Inequivocadamente, o livro foi impresso na Bélgica, mas tudo indica que havia sido encomendado pelo livreiro radicado no Rio de Janeiro. Se esse raciocínio estiver correto, podemos pensar que a inserção comercial de Désiré Dujardin extrapola as regras do mero vendedor de livros e confirma o tipo de atividade que se aproxima das artes, dos saberes e dos riscos de um editor. Assim, o circuito ganha uma dinâmica, mostrando-se como uma rota de mão dupla. Ele não apenas escolheu o título que pareceu mais adequado ao negócio, mas também procurou tirar proveito das condições econômicas e tarifárias, acrescidas ainda dos motivos de ordem tecnológica que repercutiram na produção e distribuição dos impressos, o que tornava o livro importado ou produzido no exterior, a pedido de um editor radicado no Brasil, mais barato que o similar nacional. Em tempo, esse procedimento era igualmente adotado por Garnier, que mandava imprimir seus livros em Paris e agregava ao colofon o endereço carioca de sua livraria. Portanto, Désiré Dujardin não só vendia livros produzidos na Bélgica, como também era beneficiário do sistema de reimpressões, que lhe permitia selecionar alguns títulos para serem vendidos no Rio de Janeiro. Da mesma maneira que ele havia solicitado exemplares do romance Le Viver d'Autrefoy à Société Typographique Belge, ele encomendou 3 títulos ao editor Jean-Paul Méline, toscano, radicado na Bélgica, que ficou conhecido como um dos mais ativos promotores da contrafação. Na contracapa dessas obras, encontram-se referências ao nome da empresa Méline, Kahn e Compagnie, e o endereço de Bruxelas, Leipzig e Livorno. De acordo com a monumental pesquisa empreendida por François Godefroy, essas marcas pareceram-lhe suficientes para afirmar que o proprietário da Librairie Belge Française era correspondente do editor Méline no Brasil. Por sua vez, essa pesquisa conseguiu ampliar os dados obtidos por Godefroy, uma vez que ele localizou e atribuiu apenas 5 títulos ao livreiro Dujardin, na categoria de editores estrangeiros impressos na Bélgica. Conforme os dados expostos na minha pesquisa, o mapeamento das atividades editoriais de Dujardin possibilitou identificar, no total, 15 títulos entre 1844 e 1849. Entre eles, Georges Sand, Balzac, Thiers, Dumas, Michelet, outro título de Georges Sand, Paul Féval, Balzac, Dumas, Féval, Faudra e Montepin, Eugène Sue e Eugène Scribe. Embora diminuto, o conjunto das obras encomendadas por Désiré Dujardin demonstra a agilidade dos impressores belgas em oferecer cópias de obras recém-lançadas no mercado francês. Com exceção do romance de Scribe, todas as obras arroladas neste quadro foram publicadas no mesmo ano de seu lançamento, reiterando o grau de atualização e capacidade de oferecer produtos
um grande poder de sedução para os leitores brasileiros. Para além da mescla de trabalhos, para além da mescla de textos de natureza histórica, o caso do Thiers e do Michelet, e prosa de ficção, é curioso constatar que dos 15 títulos editados por Désiré Dujardin no período de 44 a 49, apenas um foi publicado em língua portuguesa e, quiçá, não tenha sido impresso na Bélgica. Trata-se do romance de Eugène Scribe, Piquilo Aliaga ou Os Mouros no Reinado de Filipe III, cuja tradução ficou sob a responsabilidade de Justiniano José da Rocha, que já havia traduzido obras de Honoré de Balzac e Eugène Sue, publicadas sob a forma de folhetim na imprensa carioca. Trata-se de uma edição em tamanho em 8º grande, ilustrada com litografias preparadas na oficina de Ludwig Briggs, e com elementos decorativos como filetes ornados. A leitura dos informes e anúncios publicados na imprensa permitiu compreender que Désiré Dujardin não atuava apenas no comércio livreiro, somente como varejista, na medida em que a livraria abrigava o depósito geral das publicações belgas, seu proprietário exercia o papel de intermediário de livreiros e instituições, operando no mercado atacadista dos impressos. Por isso mesmo, ele veiculava sua capacidade de atender a demanda por grandes partidas de livros nos seguintes termos, conforme um anúncio. O Désiré Dujardin, ele, como representante, então, desses livreiros, como um mediador dos livreiros, impressores e editores belgas, ele consegue oferecer coleções em 500 volumes em 12, ele consegue oferecer 1.500 volumes em 18, ele consegue oferecer, então, livros programados para serem distribuídos nos gabinetes de leitura por todo o interior do Brasil. Para a imensa felicidade desse detetive, a figura desse Désiré Dujardin não se limitou simplesmente a ser um mediador, a ser um editor, livreiro, mas também uma grande descoberta foi constatar que ele também foi proprietário, a sua livraria era também um gabinete de leitura. E portanto, não parece ser casual que alguns homens de letras do século XIX brasileiros, entre eles o Alfredo Toné e o José de Alencar, né, considerados então fundadores do romance nacional, mencionem a sua iniciação na leitura de romances da literatura francesa através de exemplares produzidos na Bélgica. E, portanto, os rastros do Désiré Dujardin desaparecem no ano 1851, mas vale a pena repetir aquele bordão do Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro Fabiano, temos então a importância desse livreiro belga na formação de leitores brasileiros no século XIX. Muito obrigado e desculpem pela minha não respeitar o tempo previsto. Obrigado. Muito obrigada, doutor Nelson. Quando uma história é tão bem contada assim por um historiador, a gente perde mesmo o tempo, e passamos a palavra agora para o doutor Nikolaus Weichselbaumer, que esteve conosco ontem falando sobre o surgimento das fundições de tipos e do comércio de escritos na Alemanha, e agora poderá complementar a sua fala sobre a história da cultura impressa. Lembrando a todos que essas palestras estão sendo gravadas e serão legendadas, ficando disponíveis em breve nesse mesmo canal do YouTube. Por favor, com a palavra o Dr. Weichselbaumer. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Beitrag wird sich jetzt mit einem eher methodischen Zugang auseinandersetzen, nämlich mit einem Projekt, an dem ich seit einiger Zeit arbeite, zur automatisierten Erkennung von Drucktypen. Ich schau mal, ob das hier funktioniert. Ja, wunderbar.
Die Typenerkennung ist an und für sich eine etablierte Methode. Das macht man seit mehr als 100 Jahren. Typischerweise funktioniert das, ist das Ziel, einen Druck, von dem man nicht weiß, wann und von wem er gedruckt wurde, oder bei dem man, wie mein Kollege gerade eben sehr ausführlich dargelegt hat, bei dem man den angeblichen Drucker nicht glaubt, zuzuordnen. Die etablierte Methode dafür heißt nach den beiden Erfindern Proctor und Häbler. Dafür sucht man für gebrochene Schriften eine von sehr vielen M-Formen. Ich habe die hier auf der rechten Seite der Folie abgebildet. Heraus bei Antiqua-Schriften sucht man die Form der QU-Ligatur. Diese Informationen verbindet man mit der Schriftgröße über 20 Zeilen. Über 20 Zeilen deshalb, weil eine einzelne Zeile zu messen relativ ungenau wäre. Und außerdem es ja hier um mehrere 100 Jahre alte Bücher geht, bei denen einfach Alterungsspuren, unterschiedliches Quellen und Schwinden des Papiers etc. dazu führen kann, dass die Messungen nicht ganz genau sein können. Über 20 Zeilen gemittelt gleicht sich das aber etwas aus. Mit diesen beiden Informationen, der Form von M oder Q und der Schriftgröße über 20 Zeilen, kann man dann die in Frage kommenden Typen in einem Nachschlagewerk, dem sogenannten Typenrepertorium, nachschlagen und findet dort, nicht für alle, aber für relativ viele Typen, eine Tafel mit einem Verzeichnis aller Typen, wie Sie sicher am unteren Rand der Folie sehen können, die man dann mit dem vorliegenden Druck Zeichen für Zeichen abgleichen kann. Wenn man hier feststellt, dass man die richtige Type gefunden hat, weiß man, weil man es im Verzeichnis nachschlagen kann, dann typischerweise, von welchem Drucker diese Type stammt und wann dieser sie in etwa verwendet hat. Das ist natürlich eingeschränkt auf eine Zeit, in der man davon ausgehen kann, dass jeder Drucker jedenfalls im Normalfall seine jeweils individuellen Typen verwendet. Das ist das, worüber ich gestern hier bei Ihnen schon einmal gesprochen habe. Diese Technik ist toll, aber sie hat ihre Einschränkungen. Sie ist vergleichsweise langsam. Schnell und langsam in der Forschung sind immer relative Begriffe, aber für einen geübten Anwender, der das nicht zum ersten Mal macht, würde ich davon ausgehen, dass man wenigstens 10 Minuten pro bestimmter Type rechnen muss. Und es kann jederzeit sein, dass irgendetwas schief geht und man mehrere Stunden dafür braucht. Das hängt alles davon ab, wie viele Schriften man noch durchsehen muss, sobald man diese Einschränkung durch Schriftgröße und M-Form gemacht hat. Und manche wurden eben häufiger verwendet als andere. Eine seltene Überschriftenschrift zu bestimmen wird sehr viel schneller gehen als eine sehr häufig verwendete Textschrift. Das zweite Problem ist, dass man einen Zugriff auf das Original benötigt. Sie können in Scans nicht gut genug messen, um diese Technik wirklich gut anwenden zu können. Das Problem ist, dass selbst wenn Sie auf einem Scan ein Lineal oder einen anderen Maßstab abfotografiert finden, sobald Sie da Maße interpolieren, wird das nicht mehr genau genug. Also ich habe eine Reihe von Versuchen gemacht, das sind 10-15% Abweichung manchmal und das ist einfach zu viel. Eigentlich braucht man also das Original vor sich, um damit arbeiten zu können, und so schön das ist, wenn man das tun kann, so viele Digitalisate, wie wir heute zur Verfügung haben, die uns ermöglichen, mit Beständen aus fernen Bibliotheken zu arbeiten, so erstrebenswert ist es auch, eine Methode zu haben, die mit diesen Digitalisaten arbeiten kann und nicht zwingend immer das Original braucht.
Die dritte Einschränkung, die für Proctor Häbler gilt, ist, dass man ein Referenzwerk braucht, in dem man diese Schriftgröße und die M- oder Q-Form nachschlagen kann. Und dieses Referenzwerk ist extrem aufwendig zusammenzutragen für das 15. Jahrhundert, in dem wir immer noch relativ wenige Ausgaben von relativ wenigen Druckern haben. Ist das mittlerweile das Projekt von über einem Jahrhundert Arbeit verschiedener Generationen von Bibliographen. Und es ist keineswegs abgeschlossen. Für das 16. Jahrhundert, das eine Größenordnung mehr Drucke gesehen hat, schon allein weil der Druck im gesamten Jahrhundert, Buchdruck im gesamten Jahrhundert verwendet wurde und sehr viel höhere Auflagen und Ausgabenzahlen möglich waren, ist das händisch einfach nicht mehr zu stemmen. Das ist keine Frage von Fleiß, wäre eine Aufgabe für 100 Personen für 100 Jahre oder ähnliches. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. So geht es jedenfalls nicht, so wie man es bisher gemacht hat. Und das ist der Punkt, an dem ich mit ein paar Kollegen von der Universität Erlangen eingehakt habe und wir haben versucht, ob wir in dieser Hinsicht nicht mit Mustererkennung etwas machen können. Mustererkennung ist, falls Sie damit nicht vertraut sind, eine Technik, die Sie alle jeden Tag umgibt, falls Sie mit Ihrem Handy, heiße es Siri oder OK Google oder irgendwie oder Alexa sprechen, basiert diese Spracherkennung auf Mustererkennung. Wenn Sie OCR verwenden, um eingescannte Texte zu erkennen, basiert das auf Mustererkennung. Wenn Autos autonom fahren, tut es das auch. Diese Programme funktionieren, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, basieren alle darauf, dass sie die Funktionsweise des menschlichen Gehirns imitieren. Das heißt nicht, dass sie intelligent sind. Sie sind nur sehr komplexe mathematische Konstrukte. Aber sie können lernen. Das heißt, sie zeigen einem Netz eine Reihe von Trainingsdaten, in unserem Fall Bilder und die Antworten, die ich zu diesen Bildern jeweils bekommen möchte. Und wenn Sie das sehr, sehr oft tun, lernt das Netz Muster in diesen Bildern zu erkennen und ist dann auch in der Lage, Antworten für Daten zu geben, die es zuvor noch nie gesehen hat. Wir haben das für ein Projekt namens OCRD in einer ersten Stufe entwickelt. Hier ging es nicht darum, einzelne Typen, wie wir sie für die analytische Druckforschung haben wollen, zu identifizieren, sondern OCRD ist das Projekt, das für die deutschen Bibliotheken die Texterkennung, also Text aus Bild ableiten, für die Drucke des 16. bis 18. Jahrhunderts organisiert. Da haben wir das Problem, dass wir Millionen von Seiten Scans haben, aber zum Beispiel nicht mal eine Volltextsuche durch diese Scans leisten können, weil wir nicht wissen, was darin steht. Das Problem ist, dass die Texterkennung für ältere Drucke häufig relativ schlecht funktioniert, weil dort sehr viele verschiedene Schriftarten vorkommen. Und an diesem Punkt haben wir angesetzt und haben 10 relativ grobe, bewusst grob gewählte Schriftartgruppen definiert. Ich werde Ihnen die jetzt hier nicht alle im Detail vorstellen. Ich habe sie nur aufgelistet, damit Sie eine Idee davon bekommen, was das jeweils umfasst. Diese relativ groben Gruppen haben wir, oder für diese relativ groben Gruppen haben wir Trainingsdaten generiert. Das heißt, Saskia Limbach, eine Mitarbeiterin von mir, und ich haben uns viele Tage vor den Rechner gesetzt und haben Bilder gelabelt, also jeweils die Schriftart vermerkt, in der eine bestimmte Seite
gesetzt wurde und haben so einen Datensatz mit circa 35.000 Seiten, für die wir jeweils die Information zur Schriftart vermerkt haben, angefertigt. Nur eine Anmerkung hier, weil Hebräisch und Griechisch auf der Folie auftauchen. Das hatten wir ursprünglich gar nicht geplant, aber nachdem wir eben mit Beständen aus deutschen Bibliotheken arbeiten, kommen jetzt zum Beispiel kyrillische Texte sehr, sehr selten vor. Dementsprechend mussten wir die nicht berücksichtigen. Hebräische und griechische Texte kommen aber sehr häufig vor. Deswegen haben wir die mit aufgenommen. Ansonsten ist das sehr auf das, was in deutschen Bibliotheken vorkommt, ausgerichtet. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was wir bei diesem Vorhaben gelernt haben, ist, dass es absolut wichtig ist, dass diese Trainingsdaten in Anführungszeichen sauber sein müssen. Das heißt, es darf keine andere Schriftart mit auf der Seite, auf dem Bild sein. Uns ging es hier nicht darum, sehr kleinteilig zu erkennen, sondern man sollte für eine Seite, die hauptsächlich zum Beispiel in Antiqua gesetzt ist, sollte die Maschine danach zurückliefern können. Sie ist hauptsächlich in Antiqua. Und es hat die Ergebnisse signifikant verschlechtert, wenn auf dieser Seite auch nur ein paar Worte in zum Beispiel Kursiv vorkamen. Das heißt, das ist etwas, worauf man offensichtlich achten muss. Bücher in nur einer Schrift sind ausgesprochen selten. Will heißen, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man eine Seite gefunden hat, dass man dann den kompletten Rest des Bandes auch verwenden kann, sondern man muss sich das wirklich klein anschauen. Und das ist jetzt ein bisschen technisch, aber vielleicht eine ganz interessante Fußnote. Es hat sich herausgestellt, dass man auch Dinge, die überhaupt nicht Schrift sind, quasi als Klasse einführen muss. Will heißen, wir haben jetzt 2 Gruppen mit Trainingsdaten für alle möglichen Dinge, die nicht Druckschrift sind, also zum Beispiel Handschrift, Zierrat, alles mögliche andere, was auch noch schwarz und auf einer Seite ist, aber nicht Typografie, Holzschnitte, ähnliches und leere Seiten. Denn nur wenn die Maschine weiß, was eine leere Seite ist, kann es diese Information quasi in allen anderen ignorieren, in allen anderen Fällen ignorieren. Kurz zu den Ergebnissen. Ich werde Sie mit den Zahlen nicht im Detail belästigen, aber auf dieser relativ groben Ebene funktioniert das sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben über alle Schriftarten im Schnitt eine Erkennungsgenauigkeit von 97,8%. Bei den häufigen Schriftarten, also zum Beispiel bei Antiqua und Fraktur, was in den deutschen Bibliotheken am häufigsten vorkommt, sind wir über den 99%. Und für die etwas weniger genau erkannten Schriften ist festzuhalten, dass die falschen Ergebnisse typischerweise dann nicht völlig sinnlos sind, sondern tatsächlich ins sehr, sehr ähnliche Schriften klassifiziert werden. Also zum Beispiel werden Beispiele, die tatsächlich Schwabacher sind, allgemein als Bastarda erkannt. Und das stimmt. Das ist, also Bastarda ist quasi die Übergruppe und Schwabacher ist eine Bastarda, die so häufig vorkommt, dass wir sie als gesonderte Klasse erkannt sehen wollten. Dementsprechend würde ich auf dieser noch recht groben Ebene sagen, dass das gut funktioniert. Es hat auch ganz vielversprechende Ergebnisse, was die Verbesserung der OCR-Qualität angeht, was hier das eigentliche Ziel war. Jetzt würden wir das gerne auf Typen übertragen. Da ergibt sich schon ein erstes Problem, denn die bisherigen Nachschlagewerke, unter anderem auch das Typenrepertorium, das ich ganz am Anfang gezeigt habe, haben keine gute Definition davon, was eine Type ist. Wenn Sie sich ganz kurz dieses Bild, das hatte ich gestern auch schon nochmal ansehen. Es ist nicht ganz klar, ob eine Type alles ist, was von einer Matrize stammt, also dem, was hier in der Mitte abgebildet ist,
oder alles, was auf einen Satz Stempel zurückgeht. Der Unterschied ist, dass unterschiedliche Sätze Matrizen zum Beispiel unterschiedliche Abstände zwischen den Zeichen haben könnten, aber die einzelnen Buchstabenformen wären natürlich immer identisch. Wir haben uns hier jetzt pragmatisch darauf geeinigt, dass immer ein Satz Stempel, also so eine Type ist. Also solange die Formen der Zeichen identisch sind, ist es eine Type. Alles, was unterhalb dessen liegt, würden wir dann als Variante betrachten. Das nächste Problem ist, wir haben nicht 10 grobe Gruppen, sondern wir haben sehr viele Typen, über 6000 im Typenrepertorium für das 15. Jahrhundert. Und teilweise haben wir für diese vielen, vielen Typen auch relativ wenig Bildmaterial. Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Das Bildmaterial wird nicht mehr, und wenn wir mehr Untergruppen bilden, dann sind manche davon sehr klein. Im Extremfall haben wir manchmal nur ein einziges Exemplar, das digitalisiert ist. Der Erhaltungszustand dieser Drucke ist nicht immer gleich gut. Da gibt es ganz erhebliche Schwankungen. Und es ist, was die Sache zusätzlich herausfordernd macht, sehr anspruchsvoll. Es ist sehr wichtig, überprüfbar zu halten, was wir herausgefunden haben. Man kann der Maschine nicht einfach glauben, sondern wir müssen nachvollziehen können, ob das Ergebnis stimmt. Damit gehen wir so um, dass wir erstens diese pragmatische Definition von Type verwenden. Zweitens, um unsere Trainingsdaten zu ergänzen, in den Fällen, in denen wir nur sehr wenig Bilder zur Verfügung haben, generieren wir sogenanntes künstliches Ground Truth. Wie das funktioniert, dazu sage ich gleich noch etwas. Und wir verwenden nicht diese Glyphentafeln, wie Sie sie in der allerersten Folie gesehen haben, bei denen man ganz hart schwarz-weiß immer eine idealisierte Form eines Zeichens sieht, sondern wir liefern viele, viele kleine ausgeschnittene Versionen jedes Zeichens, die wir automatisch aus den gescannten Seiten extrahieren. So kann man, auch wenn man nicht am Original sitzt, noch abgleichen, ob das, was man da als Ergebnis hat, wohl mit dem vorliegenden Druck übereinstimmt oder nicht. Wie kommen wir zu synthetischen Trainingsdaten? Wir fangen an, indem wir aus einem Druck, den wir haben, möglichst viele Zeichen extrahieren. Das geht glücklicherweise mit Softwareunterstützung. Wie das genau funktioniert, kann ich hier, glaube ich, übergehen. Aber Sie sehen, dass diese Schnipsel alle minimal unterschiedlich aussehen und bauen die dann auf einer Seite zusammen. Das hier ist jetzt nur eine Demo, wie das aussehen kann. Sowohl die Zeichen als auch der Hintergrund sind völlig sinnfrei. Es geht nur quasi um die Methode, wie das zusammengeblendet wird. Diese Demo hat mein Kollege Matthias Suret gebaut, dem ich dafür sehr herzlich danke. Und mit dieser Technik kann man dann im Grunde mit Blindtexten so viele Seiten an Trainingsdaten bauen, wie man nur möchte, und kann damit dem Computer vorgaukeln, dass er viel mehr von einem Text gesehen oder von einer Schrift gesehen hätte, als er tatsächlich gesehen hat. Um zum Abschluss zu kommen, automatische Typenerkennung ist sicherlich eine Herausforderung und es ist auch noch nicht gelöst. Wir stehen hier ganz am Anfang und mit etwas Glück werden wir demnächst womöglich Förderung bekommen, um das auch umzusetzen. Falls es gelingt, automatische Typenerkennung zu etablieren, könnte sie sowohl die Arbeit am Daten des 15. Jahrhunderts deutlich erleichtern,
als auch Typenerkennung im 16. Jahrhundert überhaupt einmal in den Rahmen des Machbaren bringen, weil man mit dem erheblichen Geschwindigkeitsgewinn, den die Verwendung von Computern mit sich bringt, auch diese sehr viel größeren Mengen an Drucken in den Griff bekommen kann. Es ist aber keine Magic Bullet, das löst nicht alle Probleme, denn je mehr wir auf solche Methoden zurückgreifen, desto wichtiger wird es, dass wir uns darüber verständigen, wie wir Ergebnisse, die aus so etwas kommen, überprüfen und nachvollziehbar machen. Denn die Maschine ist nur ein Weg, sehr viel schneller Fehler zu machen. Sie kann nicht Recht haben. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Bild ist ein Zufallsfund aus dem Archiv. Das sind Ziffern, mit denen man Lotteriezettel gedruckt hat. Das fand ich für die noch ausstehende Forschungsförderung ein schönes Symbol. Ich danke Ihnen. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar nessa manhã dividindo esta mesa com palestras maravilhosas que vêm somar, né, aos estudos iniciais ainda no Brasil. Então, eu agradeço enormemente ao professor Nelson, ao professor Dominique e ao professor Nicolaus pela majestosa fala nessa manhã de hoje. Eu diria que a nossa mesa ela é instigante, né? Até mesmo em razão da própria temática, que seria a contribuição da bibliografia material para a história da cultura impressa. Se nós pegarmos, nós temos aí dois grandes eixos, não é? Que é a bibliografia analítica ou bibliografia material, mas também a história da própria cultura impressa, né? E pensar a cultura impressa, e aí eu me acosto em Roger Chartier, que também é embasado em Adrian Jones, ele diz que perceber a cultura impressa ou a história cultural do impresso permite compreender os vários momentos, né? Ou os diferentes lugares e diferentes comunidades e suas formas de impresso ou como a imprensa é percebida, né? Então, nós temos, nesse caso, duas grandes categorias analíticas, né? Então, nesse sentido, nós compreendemos a cultura impressa como esse conjunto, né, de produção, né, que circulou, que foi consumido por um grupo de leitores em um determinado tempo e espaço. E aqui nós vimos século XV, século XVI, e várias metodologias foram adotadas, né, pelos senhores em suas investigações. Então, nesse aspecto, eu diria que a cultura impressa ela se tornou parte, não é, da sociedade e nós precisamos realmente investigar. Não é? E aqui nós temos, por exemplo, na fala dos nossos três palestrantes, algo que fica muito visível, pelo menos na minha leitura, que é, na fala do professor Dominique, a agilotagem, na fala do professor Nelson, a adulteração, não é? E isso, na verdade, são as manipulações que são feitas. E aí o professor Nicolaus, ele disse, por exemplo, entender uma página, não é? Compreender uma página ou analisar uma página em que tem diferentes tipos, se torna nem sempre tão fácil, em razão de que a própria análise, né, dificulta. Mas ainda voltando aqui, e aí me permitam, né, só trazer algumas questões a mais, por exemplo, o Robert Darnton, que me encanta profundamente, ele vai demonstrar que a história do livro ela nasce da reunião de pesquisadores de diferentes áreas, não é? E eu acho que aqui nasce, então, não é, várias metodologias que foram apontadas nas investigações dessa bibliografia material.
né? Tanto o professor Nicolaus, ele nos traz uma metodologia, ele aponta bem essa metodologia, inclusive nos deixando algumas indagações, né? Por exemplo, quando há uma digitalização, o processo de digitalização dificulta a aplicação da metodologia, né? De contagem, por exemplo, dos tipos em uma mesma página. Então, é importante perceber isso. Então, os três palestrantes, né, vocês apontam metodologias específicas, né, para o trabalho desenvolvido. E aí, me permitam também trazer Donald Mackenzie, né, no livro Bibliography and the Sociology of Text, em que ele diz que a bibliografia é a disciplina que estuda os textos com formas gravadas e os processos de sua transmissão, incluindo aí, efetivamente, a produção e recepção. Né? Ou seja, a forma, o significado, o motivo pelo qual se deve pesquisar, e isso nos reforça a partir da fala dos nossos palestrantes. Né? E aí, me permitam ainda trazer Robert Darnton, né, no Beijo de Lamourier, na obra Beijo de Lamourier, Mídia, Cultura e Revolução. Para ele, os livros, quando tratados como objetos de estudos, recusam-se a ficar confinados dentro dos limites de uma única disciplina. E eu acho que a fala dos professores nos revelaram isso, nos ratificaram isso, né, reiteraram isso, que não há como pensar o livro, né, sob a perspectiva da bibliografia material, adotando apenas um viés metodológico ou mesmo um viés de uma única disciplina, mas é um trabalho que envolve uma pluralidade de saberes, né? E isso ficou muito claro na fala de vocês. E aí, nós temos aqui algumas perguntas que nos chegaram, mas eu gostaria de provocar, né? Porque, claro, o doutor Dominique também é historiador, assim como o doutor Nelson também, né? E o professor Nicolau também faz um trabalho de historiografia, não deixa de ser, mas de investigação. Eu gostaria de saber se vocês já têm registrado as suas metodologias ou o seu arcabouço metodológico de investigação, né, em uma determinada obra que pudesse orientar aqueles que ainda não têm acesso a essa forma, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que no campo da história a gente tem uma metodologia própria, né? Que a própria história, enquanto ciência, ela nos dá isso, né? De verificar os rastros, restos e sinais, assim como nos ensinou o Carlo Ginzburg na obra O Queijo e os Vermes. Mas eu gostaria de saber, por exemplo, o professor Nicolaus, ele tem uma metodologia própria, né? Essa metodologia está registrada de alguma forma para que outros pesquisadores também pudessem aplicá-las, por exemplo, no Brasil, né? O doutor Dominique, ele traz peculiaridades muito interessantes, né? Quando ele vai observando a partir de dicionários, a partir de um arcabouço de outros instrumentos, mas essas metodologias, elas estariam disponíveis para que outras pessoas ou outros pesquisadores iniciantes pudessem se apropriar, não é? E pudessem também usá-las aqui no Brasil? Fica aí a provocação para os nossos palestrantes de hoje. Alors, il existe des manuels de bibliographie matérielle en anglais. Il y a très peu de choses en français et des choses assez mauvaises, je dois l'avouer. À part le matériel de Riffaut, qui porte sur le XVIIe siècle, le reste part de très bonnes intentions, mais est très maladroit et assez mauvais. J'ajouterai ensuite que tous ces travaux nécessitent une grande familiarité avec les documents anciens. Si moi, je
pu faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que au cours de ma carrière, j'ai eu entre les mains, j'ai vu défiler dans mes mains des milliers de livres anciens de toute période. Et que, d'une façon générale, je me suis fait l'œil, comme on dit. J'ai un œil qui voit des choses. Et si vous posez un livre devant moi, avant même d'être ouvert, il commence à me dire des choses. C'est un peu ça qui a fonctionné lorsque j'ai vu le livre de Mireille Huchon et le cul de lampe de l'édition de 1500, la prétendue édition de 1555. J'ai dit, c'est pas possible, ça ne colle pas, ça n'est pas de la bonne époque. Ça a fait tilt tout de suite. Il y avait quelque chose là derrière. Donc, j'ai conçu depuis plusieurs années un manuel de bibliographie matérielle en ligne qui est destiné à essayer d'aider les gens dans des travaux sur la question. Ce manuel est sur le site, sur mes pages personnelles, sur le site de l'ENSIB. Vous pourrez le trouver. Si sur Google, vous tapez Dominique Vary, bibliographie matérielle, vous arriverez dessus. L'idée était que parler de bibliographie matérielle nécessite de voir beaucoup d'objets, beaucoup de livres, et que jamais un éditeur n'accepterait de me mettre des centaines de photos dans un manuel imprimé. Donc, les mettre en ligne, c'était plus facile. La deuxième idée était que les mettre en ligne permettait d'actualiser les choses, au besoin de remplacer des photos par de nouvelles photos plus à jour ou plus démonstratives, de corriger et de faire des liens vers d'autres, vers des bases de données, vers d'autres instruments. Donc, j'ai conçu ce manuel en ligne depuis plusieurs années. Je dois dire que je travaille dessus quand j'ai un peu de temps. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Maintenant que je suis en retraite depuis un mois, je vais pouvoir y consacrer davantage de temps. Et j'espère en faire un instrument performant au service de tout un chacun. Et j'espère qu'il pourra aider les uns et les autres à se faire leur méthodologie personnelle et se faire l'œil eux aussi. Merci. Bem, atendendo então a provocação, aceitando a provocação da professora Bernardina, eu gostaria de lembrar, a propósito da existência de uma metodologia, a minha dificuldade, ou ser um tanto quanto reticente à existência de uma metodologia, posto que, se o campo de estudos é um campo interdisciplinar, é um campo onde as colaborações vêm desde os pesquisadores, vamos dizer, identificados com a tradição, lembrada aqui pelo professor Vary, chartistas, né? Dos estudos de paleografia, enfim, de todo esse repertório que durante algum tempo foi chamado de ciências auxiliares, até os trabalhos da história cultural contemporânea, e pensando na contribuição do professor Nicolaus, machine learnings, big data e tecnologias da informação, seria uma pretensão muito grande termos um manual metodológico que dê conta de todos esses aspectos. Então, eu acho que são importantes obras de referência que nos ajudam a pensar, por exemplo, a questão das bibliografias nacionais, né? E de que maneira elas podem nos ajudar a entender esse trânsito desses artefatos no mercado, no mundo transatlântico, ou dentro de uma perspectiva de uma história global, né? Eu penso que, particularmente para nós aqui da Terra Brasilis,
As questões, por exemplo, dos livros, das obras raras, das obras antigas, elas têm uma especificidade, posto que são apenas algumas poucas bibliotecas privadas, mas sobretudo bibliotecas de caráter patrimonial, como a Biblioteca Nacional, que dispõem desse tipo de acervo, né? Então, o que é patrimonializado e quais são as metodologias que podem ajudar a entender melhor esse repertório? Então, eu tendo a pensar o seguinte, Bernardina, eu gosto muito de pensar aquele aforismo do poeta francês Paul Valéry, né? Mordo o que posso. Né? Eu tenho que tirar proveito de todas as informações, de todos os horizontes críticos oriundos dos mais diferentes campos de reflexão que podem me ajudar a entender o objeto livro, que podem me ajudar a entender os mediadores que fazem esse artefato e que possibilitam a transmissão, a circulação e chegar às mãos desse leitor e entender um pouco o que esse leitor faz com o livro. Então, trabalhos como esse, necessariamente, são trabalhos de equipe, são trabalhos que estão sempre em construção, né? Como o próprio Dominique Varry, o professor Dominique Varry mostrou, quer dizer, uma obra que está sempre atualizada, ou a pesquisa, por exemplo, do professor Nicolaus, que está sempre sendo testada, que está sendo ressignificada, né? Então, eu penso que é sempre esse esforço coletivo e oportunidades como esse congresso é que mostram as virtudes, os bons caminhos e também os caminhos que nós não devemos seguir, né? Lembrando lá do Ítalo Calvino, porque ele era um clássico, pensar que as obras não são, um clássico não é universal, ele não é atemporal, ele não tem sempre coisas a acrescentar, mas também a possibilidade de mostrar os caminhos que não devem ser seguidos, né? Então, eu pensaria nessa perspectiva. Não existe um vade-mecum para os estudos do livro. Existe uma grande biblioteca, né? E que nós tiramos proveito disso de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com os caminhos que nós damos para as nossas pesquisas, que são múltiplas, né? É isso aí. Obrigada, professor. Professor Nicolaus. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass das meiste von dem, was ich mache, ist natürlich auch analytische Druckforschung. So gesehen habe ich dem, was Dominique Varry jetzt zu sagen hatte, relativ wenig hinzuzufügen. Außer vielleicht für den deutschsprachigen Raum gibt es in der Tat ein relativ neues Handbuch, das, ich glaube, letztes Jahr erschienen ist von Wolfgang Schmitz, dem ehemaligen Direktor der Universitätsbibliothek zu Köln, der einen sehr schönen Einstieg in das Thema bietet, aber es bleibt so, nichts hilft so sehr, wie es selbst zu machen. Und wenn man es ganz, ganz lange macht, wie Kollege Varry, dann wird man irgendwann sehr gut dabei. Für den speziellen Fall dessen, was ich jetzt hier vorgestellt habe, gibt es notwendigerweise noch kein Handbuch, weil wir haben es noch gar nicht ganz zu Ende entwickelt. Wir sind nicht fertig, da gibt es kein Handbuchwissen, das ich Ihnen auf diesem Weg vermitteln könnte. Aber einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit Informatikern ist, dass der Gedanke von Open Source ausgesprochen wichtig ist. Will heißen, alles, was wir an Werkzeugen entwickeln, steht, sobald es fertig ist, zum Download bereit. Auch das, was ich am Anfang meines Vortrags gezeigt habe, womit man diese grobe Zuordnung zu diesen 10 Schriftartgruppen machen kann, das können Sie alles unproblematisch online herunterladen und wenn Sie ein kleines bisschen mit Linux umgehen können, ist es überhaupt kein Problem, das auch selbst zu verwenden. Die Dokumentation ist auf Englisch, das sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Und ansonsten, wir sind noch dabei, aber wir suchen immer das Gespräch. Ok. Temos aqui dos nossos participantes que faz a pergunta direcionada ao professor Nicolaus. Ela diz: a partir de quando os livros alemães passaram a ter ilustrações e fotografias em suas capas e interiores? E a partir de quando tais ilustrações ganharam cor?
Ou seja, se existe algum período específico, né, de quando essas obras elas ganharam ilustrações. Kommt ein bisschen drauf an, was man mit Abbildungen meint. Holzschnitte gibt es selbstverständlich schon im 15. Jahrhundert und auch in durchaus großer Zahl. Farbdruck gibt es auch schon relativ früh, also nicht unbedingt direkt für Abbildungen, aber schon der Nachfolger von Gutenberg, Schöffer, hat mit Rotdruck experimentiert, also dass man wenigstens eine zweite Farbe hatte. Also das Bestreben gibt es schon relativ früh, aber lange Zeit war natürlich das bebilderte Buch ein ausgemaltes Buch. Die Reproduktion von Fotografien stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und hat viel mit der mechanischen Übertragung in Druckstöcke zu tun. Eine Reproduktion, die tatsächlich optisch einem Foto sehr nahe kommt, das ist aber jetzt kein, also es ist zwar in Deutschland erfunden worden, aber das ist kein Spezifikum deutscher Drucke, kommt mit der Lithografie Ende des 19. Jahrhunderts an der Wende zum 20. Jahrhundert auf. Ok. Então, vejam, na verdade, a gente entende, não é, a partir do impresso, há um movimento realmente de alternância dessas estruturas, não é? E aí eu me pergunto, né, o papel desses editores, né, a importância desses editores, inclusive nesse processo de alteração, né, professor Dominique? Como eles alteravam, né, algumas dessas, por exemplo, a exemplo da obra que o senhor nos trouxe, né, alterando como gilotagem, por exemplo, né, apagando alguma coisa ou modificando, né, então tem que realmente ter esse olhar mais treinado, né? Eu diria que essa capacidade de treinamento do olhar seria um olhar mais etnográfico sobre a obra, não é? Essa capacidade de perceber o imperceptível ao olho comum. Seria um olhar mais curioso, mais depurado, não é? E esse olhar depurado faz com que nós possamos nos debruçar sobre esse não visto, não é? Por quê? Em razão de quê? Porque as pessoas, às vezes, olham o livro pela beleza, não é? Ou pela data, e esquecem desse detalhamento que também está capacitado o olhar do professor Dominique, assim também como o olhar do professor Nicolaus e também do professor Nelson, não é? Essa realmente eu entendo que a perspectiva dessa cultura, né, de perceber a cultura material, a ótica, não é, de uma bibliografia material, tem que realmente ter esse olhar mais capacitado no sentido de treinar para perceber os rastros, restos e vestígios que são deixados ou que estão presentes e que não necessariamente são perceptíveis, sobretudo para o usuário ou para os leitores, né? Realmente são olhares que são muito capacitados. Isso nos foi revelado nesta manhã, a capacidade do olhar que vocês adquiriram com o tempo de suas experiências, né? E é engraçado observar que as palestras muito profundas, nós não tivemos mais nenhuma pergunta no nosso chat, mas os nossos ouvintes estão elogiando o nível e a profundidade das palestras. Então, significa dizer que logo, logo, todas essas pessoas que estão nos assistindo certamente estarão com as cabeças e as mentes cheias de interrogação, né? E eu acho que esse é o papel também desse encontro, que é o papel de provocar, sobretudo aqueles que estão ainda tentando compreender, né, o aspecto da cultura material. Então, hoje, nessa manhã, nós tivemos um encontro de 3 gigantes da cultura material, estudiosos da cultura material, em que se tornaram provocadores, né, contínuos
sobretudo dos nossos seguidores, e certamente vão frutificar outras indagações, como essas, não é, de treinar o olhar. Quando eu ministro a disciplina de História da Leitura e dos Registros do Conhecimento, os nossos alunos iniciam sem perceberem muito a obra, não é? E quando a gente conclui a disciplina, eles me encontram posteriormente e dizem: agora eu só olho para o livro querendo saber mais sobre a materialidade dele. Não é? Então, aceitem todos os elogios que estão postos nos nossos chats pelo YouTube, e dizer que a história dos livros ela realmente deve operar nessa escala internacional e com um método multi-interdisciplinar, como este que nós vimos nesta manhã. Então, nosso agradecimento, e aí recebam também nossa admiração por essa ciência que nos é rara e cara, que é a bibliografia material. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Muito obrigada, doutora Bernardina, por essa fala final, agora na parte da manhã do segundo dia do colóquio sobre a bibliografia material e os seus impactos no gerenciamento do patrimônio bibliográfico, com essa mesa que realmente uma qualidade incrível de conteúdo. Essa mesa e todas as outras estão sendo gravadas e vão ser legendadas para ficarem disponíveis posteriormente aqui nesse mesmo canal.